নমস্কার, কেমন আছেন সবাই? নতুন একটা ভিডিওতে স্বাগত। আজ কৌশিকী অমাবস্যা, তার জন্য রাত্রে মায়ের অন্ধকারে পুজো হবে, সেটাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটা দেখবেন। জয় আনন্দময়ী মায়ের জয়। ওম কালী কালী মহাকালী কালিকে পাপহারিণী ধর্মতামোপদে দেবী নারায়ণী নমস্তে। महिषाग्नि महामाये चामुण्डमुण्डमालिनी आयुर्वेद विजयं देहि देवी नमस्ते। ओम सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके ओमे ब्रह्माणि कौमारि विश्वरूपे प्रसीदने भगवती भयच्छेदे कत्तायनि च कामदे कालकृत कौशिकी तं हि कत्तायनि नमस्ते। ओम प्रचंड पुत्र विमुक्तां सिद्धि सूरनायके कुलोद्योत कोरे चौग्रे जयं देहि नमस्ते। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणत्रये गुणमयी नारायणी नमस्ते। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहारिणी धर्मार्थमोक्षद देवी नारायणी नमस्ते। ओम करालवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सद्दक्षिण्ण शीरखड्गवमद्धर्वकराम्बुजम् अभयं वरद्दैवेव दक्षिणार्धपाणिकं महामेघप्रभां श्यामं तथैव दिगम्बरीं कण्ठावशक्तमुण्डाली गलद्रोधीरचर्चितं कर्णावतं शतानीशावजिघ्नभयानकं घोरदंष्ट्रां करलक्षं किनन्नतपयोधरं शवानाङ्करसङ्घाते कुटक्रान्तिहसम्मुखीं सकृद्दयगलद्रक्तधराभिस्फुरिताननं घोररावं महारौद्रीं शसनवासनालयवासिनीं बलकर्मकुण्डलाकारलोचन त्रितयान्धितं दन्तरं दक्षिणव्यापी मुक्तलम्बी चतुष्टयं शवरूपमहादेव हृदयोपरिसंस्थितं शिवाभिघोरबाभिचतुर्दिक्षु समन्धितां महाकालेन च समं विपरीतरं शोकप्रसन्नवदनं स्मरन् सदुरूहम् एवं संचिन्तयेत् कालीधर्मकामर्थसिद्धिदम्। ॐ सवारूरं महाभीमं घोरदंष्टं वरप्रदं हस्तयुक्तं श्रीमुद्रां च कपालपट्टिप्रकारं मुक्तकेशिं लोहजीभं पिबन्तीं रुधिरं मुहुः चतुर्बाहुजितं देवीं वराभयकरं करेत्। মাগো আমি তাই কালো রূপ ভালোবাসি, আমি তাই কালো রূপ ভালোবাসি। জগমন মোহিনী এলোকেশী ভালোবাসি, শ্যামা মন মোহিনী এলোকেশী ভালোবাসি। আমি তাই কালো রূপ ভালোবাসি।